Okay, Ayan, ang bigat ni Papi guys kahit wala pang kain. So good morning. This is Papi's update. Kumusta na po kayong lahat dyan guys? Good morning as usual. Ayan, magsasayaw at mag-ehersisyo na naman po kami ni Papi ngayong umaga guys. So ayan, si Papi guys nagsusuka kanina. So ayan, awang-awa ako sa kanya guys kasi yung tiyan niya po guys is tumutunog. Noon sama ka? Maglain ng tiyan? I-drink na nag-water, ha? Water therapy, anak, ha? So, good morning. Ayan, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayong umaga, guys. Ayan. Aray. Nagtingugid ang tiyan ni Papi, guys. Taon, eh? Taon. Tambalan na ng mama, ha? Magsayaw lang ta. Chanda din daradan din dan din. Chanda din daradan din dan din. Darada dan daradin dadin dan dan din. Dan daradin daradan dan dan din. Dan taradin taradan din dan din. Dan daradin daradin dan dan dan. Dan taradin taradan din dan dan. Atin dadin daradan din din din. Atan taradin taradin tan dan din. Tan taradin taradan din dan din. Tan taran daradin tan dan din. Atan daradin daradin din din din. Din dadan tan dadin taradan din dan din. Tan taradin taradan tan dan dan. Atin daradin daradan din dan din. Tan taradin taradin tan dan dan. Nasusuin na tingog ang tiyan. Antaradin tingganda osura pagadisida. Nasusuin. Candadadin tadadan tandadin candadadin tandada tandadadan tin. Okay, magatan mo anak ko eh. Agay. Ay. Ayan, ito lang po muna ang update ni Papi guys. Ayan po si Papi matamlay. Nagsigdaguok yan tiyan guys. Ayan, thank you for watching everyone. Happy blessed Wednesday. Ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga. Bye-bye.